السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شفتوا شنو جبت لكم؟ طريف من لابوش اللي غادي نتقاسم معكم الوصفه ديالها اليوم. سهله خفيفه ولذيذه، نتمنى انكم تجربوها. بقاو معايا باش تعرفوا على هذه الوصفه. Bonjour tout le monde. Vous voyez ce que j'ai dans ma main? En fait, une part de ma bûche. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer la recette d'une bûche très simple à réaliser, facile à faire, mais un délice. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la recette avec moi. اول حاجه غنبدا بها هي لاموس. علاش غنبدا بها هي الاولى؟ حيت هي اللي تتشد الوقت باش تبرد. دونك غنوجدها نخليها تبرد ومن بعد عاد نصاوب الحوايج الاخرين. Donc en fait, première étape de la préparation de ma bûche ou mon roulé au chocolat aujourd'hui, c'est la préparation de la mousse au chocolat. Pourquoi je vais commencer avec la mousse? Tout simplement parce que c'est celle-là qui prend beaucoup plus de temps à refroidir. Donc je vais la préparer, la mettre au réfrigérateur et préparer ensuite les autres étapes ou autres ingrédients. غناخد 125 غرام ديال الكريمه السائله، غنزيد معاها معلقه صغيره ديال العسل وغنديرها فوق عافيه ونخليها تغلى. Donc je vais prendre en fait 125 g de crème liquide, je vais lui ajouter une cuillère à café de miel et je vais porter le tout à ébullition. في نفس الوقت غادي ندير 120 g ديال الشوكولا دوب. En même temps je vais mettre 120 g de chocolat à fondre. ملي تذوب غادي نضيف عليها الكريمه اللي غليت على 3 مراحل وانا كنخلط. Donc en fait après, je vais verser la crème que je vais fait bouillir sur le chocolat fondu en 3 fois, tout en mélangeant bien sûr. ملي غتخلط مزيان الكل غيتخلط مزيان، غادي نضيف له في الاخير 250 غرام ديال الكريمه اللي غادي نكون خليتها على جنب وكانت بارده. Donc après avoir tout bien mélangé, je vais ajouter au mélange chocolat et crème 250 g de crème liquide aussi, mais froide, que j'ai laissé de côté dès le départ. Je vais bien mélanger juste avec une spatule. أنا غادي نخلط فقط بواحد الماء مغيز أو لا سباتول. غتقدروا تستعملوا غير الشوكولا مقطع طريفات صغار وتخفوا فوق منها الخليط الاولاني ديال الكريمه ملي يكون سخون. غير هي في اخر مرحله ملي تزيدوا الكريمه الاخرى خاصكم ضروري تستعملوا شي مثلا داك لو ميكسور بلونجون باش يضمن لكم انهم ما كيبقاوش طريفات الشوكولات وان يكون الخليط ديالكم رطب بزاف. داكشي علاش انا فضلت نستعمل الشوكولا مذوبه من الاول باش ما نحتاجش لهاد المرحله هذه. Donc en fait, vous pouvez utiliser juste du chocolat coupé en petits morceaux dès le départ. Quand vous versez dessus votre première crème, il va fondre aussi. Sauf que là, vous allez devoir utiliser un mixeur plongeant quand vous ajoutez la deuxième moitié de la crème. Pourquoi en fait? Pour avoir un mélange lisse. Ici, comme vous l'avez remarqué, moi j'ai pas eu besoin parce que j'ai utilisé du chocolat fondu et donc j'ai mélangé juste avec ma maryse et j'ai obtenu le mélange lisse que je voulais. وفي الاخير صافي غادي نغطي الشوكولا ديالي بواحد الفيلم اليمونتير بطبيعه الحال، غادي نفيلميها او كونتاكت يعني لاصق معاها باش ما ديرليش واحد القشره، وغندخلها الثلاجه ترتاح على الاقل واحد 4 ساعات، وإلا كان عندكم الوقت حتى الغد ليه استعملوها. Après, je vais filmer en fait ma crème ou ma ganache au contact et je vais la mettre au réfrigérateur pour un minimum de 4 heures, sinon toute une nuit de préférence. ودابا غنصاوب الشربات اللي غنسقي بها الجينواز ديالي. Maintenant, place au sirop que je vais utiliser en fait pour arroser ma génoise. غناخذ واحد الكاسرول غنوضع فيها 50 غرام ديال الماء و50 غرام ديال السكر وغادي نوضعها تغلي فوق البوطه تقريبا واحد 10 دقائق. Donc je vais prendre une casserole, je vais y mettre 50 g d'eau et 50 g de sucre et je vais laisser bouillir une dizaine de minutes. من بعد غادي نزولها فوق العافيه وغادي نضيف لها اولا غنكها بزهر البرتقال اولا بما زهر. Donc ensuite je vais en fait la retirer du feu et je vais la parfumer avec de la fleur d'oranger. وبالنسبه للبسكوي اللي اختاريت اليوم نصاوبوه لهاد الكاطو غولي والشوكولا اولا لابوش، انا غادي نوجد اليوم بسكوي فينوا بشكلاط. Alors pour le biscuit que j'ai choisi aujourd'hui pour mon gâteau roulé au chocolat ou pour ma bûche au chocolat, je vais préparer aujourd'hui un biscuit viennois au chocolat. انا هنا وضعت في واحد الاناء واحد صفر د البيضه وجوج بيضات، اناء واحد اخر وضعت فيه 3 ديال البيض البيض، وعندي هنا 25 غرام ديال الدقيق، 25 غرام ديال الكاكاو و 75 غرام ديال السكر.
En fait, dans un saladier, j'ai mis en fait un jaune d'œuf et 2 œufs entiers. Dans un autre saladier, j'ai mis 3 blancs d'œufs. J'ai aussi 25 g de farine, 25 g de cacao et 75 g de sucre. Alors, sur le jaune d'œuf et les 2 œufs, je vais ajouter en fait 50 g de sucre. Et les 25 restantes, je vais les ajouter au blanc d'œuf. Donc, je vais mélanger les jaunes avec le sucre et les œufs entiers, légèrement. Ensuite, je vais monter les blancs en neige avec les 25 g de sucre. انا في الاناء اللي عندي فيه الصفر د البيضه مع البيضتين الكاملتين غنزيد 50 غرام ديال السكر وغادي نخلطهم غير تخليطه خفيفه. من بعد بيض البيض غادي نضيف له 25 غرام اللي بقات لي ديال السكر وغادي نطربو يعني غادي نرجعو بغيا الثلج حتى يوقف ويشد راسو. داك الساعات غنهز منه ونبدا نضيف في الخليط الاول ديال البيض وانا كنخلط غير بشويه باش ما يهبطليش الخليط. Ensuite, je vais prendre 2 mes blancs d'œufs et je vais ajouter au premier mélange d'œufs tout en mélangeant délicatement. وفي الأخير غادي نغرب الفوق منهم الكاكاو والدقيق اللي عندي وغادي نخلط فقط بواحد لاماريز أو واحد الملعقة. Donc à la fin, je vais tamiser le cacao et la farine sur le mélange et je vais juste mélanger avec une spatule. غناخد المول اللي عندي انا هنا خدمت مول ديال جينواز وغادي نسرح فيه الخليط ديالي وغادي ندخلو الفران مسخن على 170 درجه يطيب مده ديال ما بين 10 حتى 12 دقيقه. Ensuite, en fait, je vais prendre ma plaque. Ici, j'ai pris un moule spécial génoise. J'étale mon mélange uniformément et je fais cuire en fait mon biscuit dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. Place maintenant au montage. D'abord ندوزو المونتاج ديال الكاطو رولي ديالنا اولا لابوش. من مور ما خرجت البسكوي ديالي من الفران قلبته فوق من واحد الورقه ورق الطبخ وغادي نسقيه بالشربات اولا بالسيرو اللي وجدت. Donc en fait après cuisson de mon biscuit, je l'ai retourné en fait, je l'ai sorti du four, je l'ai retourné sur une feuille de papier cuisson. Ensuite, je l'ai imbibé de mon sirop. غادي نسقيه مزيان ومن بعد غناخد الكاناش اللي كنت وجدتها وخليتها في الثلاجه يعني مده على الاقل 4 سوايع وغادي نطربها مزيان حتى نطلعها. Donc ensuite, je vais sortir ma ganache du réfrigérateur. La ganache que bien sûr, j'ai laissé reposer au réfrigérateur au minimum 4 heures, sinon toute une nuit. Et je vais la monter en ganache. En fait, je vais la fouetter jusqu'à ce qu'elle devienne une ganache bien ferme. من بعد غادي نسرحها فوق من البسكوي ديالي وردوا البال ملي تسرحوها غتخليو القياس ديال 1 سنتيمتر حتى ل2 في الاخر ديال البسكوي فين غادي تطويو يعني في الجهه اللي غتطويو فيها البسكوي ديالكم. Donc en fait je vais l'étaler sur mon biscuit et faites attention pour laisser au minimum 1 cm jusqu'à 2 vers la fin du biscuit en fait là où vous allez rouler votre biscuit. انا هنا راه درت واحد الخطا وعاودتها من بعد راه عوض ما نخلي السنتيمتر اللي بغيت نخليه على الطول خليته على العرض وهي راه لا جينواز او لا الكاطو رولي او هذا البسكوي غادي خصنا نروليوه على العرض يعني في جهه الطول. Donc en fait ici comme vous l'avez remarqué en fait j'ai fait une erreur, j'étais en train de filmer et de parler en même temps et donc au lieu de laisser le 1 cm sur la largeur, je l'ai laissé sur la largeur, voilà, je l'ai laissé sur la longueur. Je me suis rattrapée ensuite après et je l'ai roulé différemment en fait parce qu'il faut rouler le biscuit du côté de la largeur vers le côté de la longueur en fait, sur la longueur. Voilà. غادي نلويه مزيان غادي نجمعو ونخليه على جنب باش نصاوب الديكوراسيون ديالي. Donc voilà, je vais le rouler. هانتوما كيف كتلاحظوا دابا كيف قلت لكم voilà comme je vous l'ai dit, je me suis rattrapée même si j'en ai mis un peu partout la crème. انا راه عاودت صلحت هادشي وعاودت طويته بالجهه اللي كان خاصني نطويه بها واخا راه درت شويه وسخت شي شويه ولكن المهم كان خاصني نقولها لكم باش ما ديروش بحالي في الاول. بالنسبه للتزيين ديالو انا اختاريت واحد التزيين شويه مبدل داكشي علاش هذا هنايا خليته دهنته غير بواحد شويه ديال الكريمه اللي بقات لي فوق باش يلصق لي فوق منه داك التزيين. En fait aujourd'hui j'ai opté pour une décoration un peu différente, c'est pour ça que je l'ai induit juste un peu de crème au-dessus
en fait pour pouvoir coller la décoration que j'ai préparée. اجيو معايا دابا غادي نصاوبوا واحد ديكوراسيون زوينه وسهله بزاف بالشوكولا. Donc restez avec moi. Maintenant, on va préparer une belle décoration pour notre bûche à base de chocolat. En plus, elle est facile à réaliser. غناخد ورق الطبخ وغادي ندوب شويه الشوكولا وغنحطها في الوسط كيف كتلاحظوا. En fait, je vais prendre du papier cuisson, papier sulfurisé. Je vais faire fondre du chocolat et je vais le poser comme vous le voyez. Je vais retourner la feuille de cuisson sur le chocolat. غادي نرجع ورق الطبخ يعني انا كيف كتلاحظوا نطويته غادي نرجعو على الشوكولا. Et avec un rouleau à pâtisserie, je vais étaler mon chocolat. Faites pas comme moi aussi. Et essayez de ne pas en mettre trop pour ne pas en avoir du chocolat partout en fait. كيف كتلاحظوا انا غادي نسرحو بالدلاك ديالي باش نحصل على واحد الطبقه رقيقه. هي ما ديروش بحالي، ديروا طبقه رقيقه، ما تكثروش الشوكولا باش ما يخرج لكمش كيف كتلاحظوا في الجناب. En fait, il faudra qu'on réussisse à avoir une couche assez fine de chocolat. من بعد غناخذ الورق ديالي كيف كتلاحظوا وغنلوي عليه هذا الورق وغادي نديرو في الثلاجه او نخليه الا كان حال بارد واحد شويه على برا. Ensuite, je vais rouler en fait mon papier sur mon rouleau, comme vous le voyez sur la vidéo. Et je vais le laisser soit au réfrigérateur, soit s'il fait froid, à l'extérieur, il n'y a pas de souci. غادي نقاد الجينواز ديالي نحيد لها دوك الطريفات. En fait, je vais couper les extrémités de ma génoise pour l'embellir. وغادي نحل كيف كتلاحظوا الديكوراسيون اللي وجدت. شنو غتعطيني طريفات كيف كتلاحظوا في الفيديو. Ensuite, je vais en fait dérouler mon rouleau à pâtisserie et comme vous voyez, j'obtiens ces morceaux de chocolat faits comme ça que je vais utiliser en fait pour décorer mon gâteau roulé au chocolat ou ma bûche d'aujourd'hui. وهادو هما الطريفات ديال الشكلاط اللي غادي نستعملهم باش غادي نديكوري بهم هاد الجاتو رولي الشوكولا او لا بوش كما بغيتو تسميوها، باش غادي تعطيني هاد الشكل النهائي اللي نتوما كتشوفوه دابا في الصوره. pour que j'obtienne en fait cette bûche là que vous voyez sur la vidéo. كانت هذه وصفه ديال الرولي او شوكولا او لا بوش ديال الشوكولا اللي وجدت معكم اليوم. وصفه سهله وفي متناول الجميع. نتمنى انكم تجربوها وردوا عليا الخبر. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, en fait c'était la recette que je voulais partager avec vous, la recette du roulé au chocolat ou de la bûche au chocolat. Une recette simple, facile à réaliser. J'espère que vous allez tester la recette. D'ici là, je vous dis à très bientôt.